وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بعيدا والأرض مهدا للورى تمهيدا. الحمد لله المعز بفضله حمدا طيبا ومزيدا. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم. له الحمد ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمة الأمثل وقائدها الأول ذو الوجه الأنور، عليه وعلى آله وأصحابه مسار صفي للحق وأبحر وما على نجم في السماء وأبهر. عليه وعلى آله وصحبه وآل بيته خير آل بيت ومعشر. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أرحب بكم في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يستعملنا في خدمة دينه وفيما يرضيه عنا رب العالمين. انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن شاء الله سيكون حديثي معكم اليوم عن التذكير بنعمة عظيمة، بنعمة كبرى من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ألا وهي نعمة الإسلام. التذكير بنعمة الإسلام. فنقول أيها المسلمون: اتقوا الله واشكروه على نعمة الإسلام، فهو الدين الذي ارتضاه الله لخلقه من أول آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو يبين تمام النعمة بإكمال الدين، قال في آية سورة المائدة وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المفسرون ب10 أيام أو ب10 ليال. قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذا الدين ورضي لنا وللناس جميعا هذا الدين. قال أيضا في آية أخرى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين أن الدين المختار لعباده ولخلقه من أول آدم إلى قيام الساعة هو دين الإسلام. Alhamdulillah, beliau memulai majelis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mengangkat langit yang sangat tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Allah memberikan segala nikmat. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang amat sangat luar biasa terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang diutus kepada umat yang menjadi percontohan, umat yang paling ideal. Beliau nabi yang wajahnya yang bercahaya. Kemudian beliau menghiasi alam semesta dengan diri dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada beliau. Kemudian setelah itu, setelah alhamdulillah, setelah puji Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai satu pertemuan kita dengan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beliau menyitir satu firman Allah, "Wa dzakir," dan berikanlah peringatan wahai Muhammad, "fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Karena sesungguhnya berikan peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau memulai pembicaraan kita yang pada malam hari ini, materi ini adalah tentang nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat sempurna, dan nikmat itu adalah nikmat Islam. Maka beliau memulai satu pembicaraan tentang nikmat Islam. Maka kata beliau, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah atas nikmat Islam telah diberikan kepada Allah, karena ini merupakan nikmat yang Allah telah turunkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka ini merupakan nikmat yang terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka beliau memulai pembicaraan dengan menyetir satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang ayat ini merupakan ayat yang terakhir diturunkan, yang menurut penjelasan sebagian ulama, ayat ini diturunkan 10 hari sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Bahwa pada hari ini wahai Muhammad, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah meridai Islam sebagai agama satu-satunya. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain, yang ayat ini beliau sebutkan dalam surah Ali Imran. Beliau menyatakan inna dina 'indallahi Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita bertakwa Allah padanya dan patut kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. أيها المسلمون بين أيديكم دين عظيم دين اختاره الله سبحانه وتعالى لكم ومن به عليكم ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل فهو دين اشتمل على كل ما اشتملت عليه أديان الأنبياء والرسل السابقين فهو خلاصتها وخاتمتها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا الدين هو خلاصة الأديان السابقة وأن هذا الدين جاء بما اشتملت عليه أديان الأنبياء والرسل جميعا السابقين قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau menjelaskan bahwa setelah ayat yang beliau menyatakan bahwa ini merupakan agama Islam, merupakan agama yang disebut sebagai millah Ibrahim, yaitu ajaran Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan millat abikum Ibrahim wa sammakum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nikmat yang besar, yaitu nikmat yang disebut sebagai millat Ibrahim, yang Allah menamakan kalian adalah orang-orang yang muslim, artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyetir satu ayat bahwa agama Islam adalah agama yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan seterusnya. Yang merupakan inti dari pembicaraan tersebut an-aqimuddin wa la tatafarraqu fi, bahwa kalian mendirikan agama ini, menjalankan isi agama ini, dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Ini merupakan pesan dari Allah tentang betapa nikmat yang luar biasa Allah telah turunkan melalui agama ini. ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير رسول عرفته البشرية فهو أفضل المرسلين وخاتم النبيين به صلى الله عليه وسلم وبالإسلام تمت النعمة وزالت ظلمات الجهالة والشرك والظلم والبغي والعدوان. يقول الله تبارك وتعالى فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول أيضا في آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي بعض القراءات قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني أفضلكم وأحسنكم وأعظمكم، لكن وإن كانت هذه القراءة شاذة إلا أنها في المعنى معنى صحيح. فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أرسل إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. Beliau kemudian melanjutkan, dan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sebaik-baik nabi, nabi yang paling afdal, nabi yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup sekalian nabi dan rasul. Di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka agama ini disempurnakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayat ila akhir ayat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minnah, telah memberikan nikmat yang besar kepada umat ini, kepada orang Islam, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, mengutuskan di tengah mereka seorang utusan yang tugasnya adalah untuk mengajarkan kepada mereka,
mengajarkan mereka membaca kitab, kemudian mensucikan diri mereka, sekalipun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman yang lain di akhir surah At-Taubah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Itu anak-anak mohon didiamkan. Anak-anak mohon ditenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum," ila akhir ayat. Sungguh telah datang satu utusan dari diri kalian, dari tengah-tengah kalian seorang rasul yang beliau itu sangat perhatian, amat sangat menginginkan kebaikan untuk orang-orang Islam. Kemudian dalam salah satu qiraah cara membaca, maka min anfusikum dibaca dengan min anfasikum, yang artinya min afdalikum wa ahsanikum. Artinya anfasikum adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di tengah kalian manusia yang terbaik di antara kalian, manusia yang paling afdal, yang sekalipun qiraat ini adalah qiraat syadzah, qiraat yang agak aneh, tetapi secara makna, secara faktualnya, maka ayat ini betul adanya. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس ينشرون ويقولون تنتشر مقولة بين الناس ويقولون الأديان السماوية ثلاثة، يقولون بأن الأديان السماوية أي التي أوحى الله بها ونزلت من السماء ثلاثة، وهم يقصدون بذلك الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقصدون اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام، ويقصدون النصرانية أو المسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام. وهذا الكلام إخوتي غير صحيح. لماذا؟ لأن الدين، دين الإسلام، هو الدين الذي جاءت به جميع الأنبياء والرسل من أول آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة مقولة خاطئة، يجب أن ننتبه لها جيدا. الدين واحد، الدين واحد، والدين الذي بعث الله به جميع الأنبياء والرسل من أول آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء والرسل جاءوا بدين واحد في أصله وفي جوهره. كل الأنبياء والرسل جاءوا بدين واحد في أصله وجوهره، وهذا الأصل هو في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا بهذا الأصل، وهو أنه لا إله إلا الله. كذلك الله سبحانه وتعالى عندما كان يرسل رسولا إلى قومه أو يبعث نبيا إلى قومه، كان أول كلمة يخاطب بها النبي قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا نظرنا في قصص القرآن الكريم سنجد قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء والرسل جاءوا بدين واحد في أصله وفي جوهره، وهو التوحيد والألوهية، وأنه لا إله إلا الله. Beliau menjelaskan, sekarang ini berseliweran perkataan sebagian besar manusia bahwa agama langit itu ada tiga. Artinya agama samawi, agama langit itu ada tiga. Mereka menggunakan istilah bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama samawi yang kedua adalah agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian agama yang ketiga adalah agama Masehi yang dibawa oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Maka beliau menyatakan dengan tegas bahwa pendapat ini, omongan ini tidak tepat. Yang tepat adalah bahwa agama yang dibawa itu adalah satu-satunya agama adalah Islam. Karena setiap nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membawa agama yang satu adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa an qalu," bahwa sampai akhir ayat beliau menyatakan dan tidak ada satu pun utusan, yaitu rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebelum wahai Muhammad,
kecuali mereka mendapatkan pesan dari Allah bahwa la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tiada Tuhan, tiada sembahan kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita harus ingat bahwa setiap nabi dan rasul mereka senantiasa membawa kalimat yang sama. Apakah itu Nabi Hud, apakah itu Nabi Saleh, apakah itu Nabi Syuaib, ataukah nabi-nabi yang lain, pesan mereka adalah pesan yang satu, pesan ibadah kepada Allah yang tunggal. Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, bahwa sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. وكل الأنبياء والرسل كما قلنا أيها الأخوة الكرام جاءوا بدين واحد في أصله، لكن اختلفوا في الشرائع. هنا الاختلاف في الشرائع، فشريعة موسى عليه السلام غير شريعة عيسى، وشريعة عيسى غير شريعة محمد، وشريعة محمد غير شريعة إبراهيم. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم ويقول بأنه لكل نبي ورسول جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعلنا له شريعة خاصة به ومنهجا ونظاما خاصا به. الدليل على ذلك مثلا في بني إسرائيل في أيام سيدنا موسى عليه السلام كانت التوبة بقتل النفس. كان أحدهم إذا فعل كبيرة من الكبائر وأراد أن يتوب فإنه يقوم بقتل نفسه لكي تقبل توبته. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم. هذا شرع خاص بهم، كانت التوبة في شريعتهم بقتل النفس، لكن عندنا في شريعة الإسلام في شريعة نبي الرحمة تكون التوبة بالاستغفار ورد المظالم إلى أصحابها والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى والمداومة على الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. هذا دليل على اختلاف الشرائع. كذلك كان في شريعة يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام كان في شريعته أن من يسرق هذا الشخص السارق يؤخذ عبدا يؤخذ رقيقا. أما في شريعتنا نحن الإسلام من سرق نصابا محددا وبشروط تقطع يده. فهذا دليل على اختلاف الشرائع، لكن الدين واحد وهو أنه لا إله إلا الله. Beliau menjelaskan sekalipun agamanya satu, agama Islam, tetapi syariatnya berbeda. Dan syariat ini sesuai dengan nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin di sini ada tanwin iwad, bahwa di setiap nabi dan rasul itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di setiap nabi dan rasul serta umat yaitu syariatnya masing-masing dan tata caranya masing-masing. Sebagaimana dalil, sebagaimana dicontohkan oleh beliau dalam syariat Nabi Allah Musa alaihissalam, bagi orang yang ingin bertaubat karena dia melakukan dosa yang besar, maka cara taubat pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah dengan membunuh diri sendiri. Sebagaimana Allah menyatakan wa qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum anfusakum dhalamtum anfusakum fatubu bittikhadikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dalikum fadlu jabarikum fataba alaikum. Sebagaimana Allah menyatakan wahai Musa, ingatlah wahai Musa, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa bahwa wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah melakukan satu dosa yang besar dengan cara kalian menjadikan anak sapi kemudian kalian sembah, dan ini merupakan satu perbuatan dosa yang besar. Fatubu ila barikum, maka kata Nabi Musa sesuai dengan pesan Allah, bertaubatlah kalian dari kesalahan kalian sekalian itu dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Itu syariatnya yang Allah tetapkan kepada umat Nabi Musa ketika mereka melakukan dosa yang besar. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertaubat, maka taubatnya disyariatkan adalah dengan cara an-nadamah. Dia menyesali, dia menggantikan perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Kemudian dia istighfar banyak-banyak, menyesali, kemudian
dia tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Di sini terdapat perbedaan antara syariatnya Nabi Musa dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal pertobatan kepada Allah. Kemudian beliau menyatakan sebagai contoh yang kedua, bagaimana syariat yang diberlakukan pada hukum kriminalitas yang dilakukan oleh seorang pencuri pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang mencuri itu maka mereka akan dikerangkeng kemudian dijadikan budak hamba sahaya. Sementara pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang mencuri dalam kadar yang sampai kepada hitungan yang sampai, maka dilakukan hukum dipotong tangan. Ini menunjukkan bahwa Islamnya berbeda. Islamnya satu, tapi syariatnya berbeda. Kalau istilahkan dibalik, maka syariatnya berbeda, tapi tetap agamanya satu, yaitu agama Islam yang dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul. قد يسأل أحدنا ويقول من أين جاءت تسمية اليهود باليهودية والنصارى بالنصرانية وغير ذلك من الملل والأديان الوضعية مثل الهندوسية والبوذية والزرتشتية وغير ذلك من الأديان. هذه الأديان جاءت أو هذه التسمية جاءت من قبل الناس من أنفسهم، من وضع البشر. الناس هم الذين وضعوا هذه التسمية من قبل أنفسهم. هذه التسمية ما أنزل الله بها من سلطان، ما سمع الله بها أي أحد من أتباع الأنبياء والرسل السابقين. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى. فالله سبحانه وتعالى يخبر بأنهم هم الذين سموا أنفسهم نصارى وسموا ديانتهم وعقيدتهم نصرانية. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هم الذين سموا أنفسهم نصارى وهم الذين سموا أنفسهم يهود. لكن ما هو الحق؟ بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحقيقة أن الديانات كلها أو الدين الذي أوحى الله به جميع الأنبياء والرسل هي الحنفية السمحة ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. Beliau menjelaskan, terkadang mungkin akan ada orang yang bertanya, dari mana muncul istilah ada isme atau ajaran-ajaran atau agama-agama, seperti misalnya al-Yahudiyah, orang Yahudi dengan istilah Yahudiyah, orang Nasrani dengan Nasraniyah. Maka beliau menjelaskan bahwa istilah-istilah ini muncul dari orang-orang itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal ladzina qalu inna nasara." Ada sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya bahwa kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi istilah Nasrani, Yahudi, kemudian Hinduisme dan sebagainya itu muncul dari penamaan oleh mereka sendiri terhadap diri mereka sendiri. Kemudian dari berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai contoh, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu." Jadilah kalian orang-orang Yahudi atau jadilah kalian orang-orang Nasrani, tahtadu, niscaya kalian mendapatkan hidayah dari Allah. Maka beliau menjelaskan ini menjadi bukti bahwa penamaan istilah-istilah khusus itu ternyata datang dari kelompok atau mereka sendiri yang mereka menamakan untuk diri mereka sendiri. Padahal merujuk kepada istilah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan bal millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, bahwa yang sesungguhnya yang benar bahwa tidak ada agama yang pas itu adalah disebut sebagai millah Ibrahim. Beliau adalah orang yang hanif, orang yang fitrah, yang terjaga kebaikannya, dan beliau disebut sebagai muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. إخوتي، نحن قلنا أن الإسلام دين الأنبياء والرسل جميعا. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. مرة أخرى: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: الأنبياء إخوة لعلات. لعلات يعني آباؤهم مختلفة، أبوهم واحد من عدة واحدة، أبوهم واحد. وأمهاتهم شتى يعني أمهاتهم مختلفة، كل نبي من غير النبي الآخر. ودينهم واحد وهو الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم
يبين أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. الدليل على ذلك نستدل على ذلك من القرآن الكريم بعدة أدلة. الدليل الأول قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي كان يلقب بأبي الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذن الإسلام كان دين إبراهيم وكان دين إسماعيل عليه السلام. ثم يقول بعدها بآية أخرى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. إذن الإسلام كان دين إبراهيم عليه السلام. بعدها في الآية الأخرى مباشرة التي تليها يتحدث الله سبحانه وتعالى ويذكر لنا وصية إبراهيم عليه السلام لأولاده وبنيه من بعده فيقول: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن وصية إبراهيم لأولاده وبنيه كانت بالتمسك بدين الإسلام. هذه الوصية امتثل لها أبناء إبراهيم جميعا عليه السلام، من بينهم ومن بين أبنائه ومن بين الأنبياء والرسل سيدنا يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. سيدنا يوسف بعد أن من الله عليه ونجاه من فتنة امرأة العزيز ونجاه من السجن وجعله عزيزا على مصر وحاكما على مصر، وجاء له بإخوته وأبيه من فلسطين إلى مصر. بعد أن جلس على العرش ماذا قال؟ قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا الإسلام كان دين يوسف عليه السلام ودين يعقوب ودين إسحاق ودين إبراهيم ودين إسماعيل وسائر الأنبياء والرسل جميعا. Beliau menjelaskan satu hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penguat dari apa yang telah beliau jelaskan. Beliau menyatakan al-Islam ikhwatul li'illah. Al-Islam ikhwatul li'illah wa dinuhum wahid. Bahwa beliau menjelaskan bahwa Islam itu berasal dari seorang ayah yang satu, tapi kemudian umatnya menjadi umat yang banyak. Wa dinuhum wahid, sementara agamanya tetap agama yang satu. Artinya dari hal ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ayah kita Nabi Adam AS menurunkan generasi yang banyak, yang turun setelah itu para nabi dan rasul, yang mereka sekalipun ayahnya satu tetapi kemudian umatnya berbeda, tetapi tetap agamanya satu, yaitu agama Islam. Kemudian dia menjelaskan mana dalilnya. Dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam satu halaman penuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna ila ajal ayat. Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Ibrahim bersama Ismail mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian doa Nabi Ibrahim AS, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai dua orang Islam dan keturunan-keturunan kami adalah umat yang Islam yang berserah diri kepadamu. Artinya Nabi Ibrahim Muslim, kemudian dimenamakan Nabi Ismail Muslim, kemudian keturunannya adalah orang-orang Islam atau Muslim. Kemudian beliau menjelaskan lanjut pada ayat-ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan dia adalah orang yang mereka enggan untuk menerima millah Ibrahim, kecuali adalah orang-orang yang mereka menenggelamkan diri mereka dalam kebodohan. Karena mengapa? Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim
ketika ditanya aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wahai anak-anakku, masuk Islamlah engkau, berserah dirilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab, wahai ayahku, aslamtu lillahi rabbil alamin, bahwa aku masuk Islam, aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini turun sampai kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam yang dijuluki sebagai Ibnul Karim, Ibnul Karim, orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang mulia. Yang mulia Nabi Yusuf alaihissalam. Ayahnya siapa namanya? Yakub, seorang nabi. Yakub anak siapa? Yakub nama Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim alaihissalam. 4 orang yang mulia. Maka Nabi Yusuf dikenal sebagai Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau ditahan, kemudian beliau selamat dari makannya seorang bernama Zulaikha, kemudian beliau mendapatkan jabatan yang tinggi sebagai bendaharawan di kerajaan Mesir. Kemudian saat itu beliau mengundang saudara-saudaranya yang datang dari Palestina. Mereka datang, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan bahwa inilah merupakan takwil dari mimpiku selama ini. Maka ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan aku muslim. Maka dalam satu doa yang terakhir, beliau tutup dengan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku sebagai orang Islam dan jumpakanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ini menjadi bukti bahwa setiap nabi dan rasul, maka mereka menamakan dirinya muslim karena mereka mendapatkan penamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. أيضا نبي الله نوح عليه السلام أكثر الأنبياء المعمرين. سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه إلى الإيمان بالله 950 عاما، 1000 سنة إلى 50 عاما، كما قال الله سبحانه وتعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما. قال لقومه أيضا في سورة يونس فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن الإسلام كان دين نوح عليه السلام. أيضا هذا يدل على أن الإسلام دين الأنبياء. كذلك أيضا مثال آخر سيدنا سليمان بن داود عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يذكر عنه في القرآن الكريم في قصة بلقيس ملكة سبأ. هذه الملكة التي كانت هي وقومها تعبد الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، فأرسل إليها سيدنا سليمان كتابا. ماذا قالت بلقيس عندما استلمت هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب على قومها؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذا سيدنا سليمان كان يدعو بلقيس وقومها إلى الإسلام. ثم بعدها بعدة آيات يتحدث سيدنا سليمان مع حاشيته ومع علمائه ويطلب منهم إحضار العرش من مملكة سبأ من اليمن إلى بيت المقدس في فلسطين، فيقول قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. أيضا ثم لما هدى الله هذه الملكة وقومها للإسلام ماذا قالت هذه الملكة؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذا فالإسلام كان دين سليمان ودين داود عليهما السلام ودين بلقيس ومن آمن بها من قومها. Beliau menjelaskan setelah nabi-nabi yang lain, maka beliau memberikan contoh Nabiullah Nuh alaihissalam yang beliau itu hidup di tengah kaumnya selama 950 tahun. Maka dalam salah satu pesan yang ditutup bahwa jikalau kalian semua tidak menerima dakwah yang Allah perintahkan kepada kalian semuanya, maka kata Nabi Nuh alaihissalam, wa umirtu an muslima li rabbil alamin, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala
untuk menjadi golongan orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika mendapatkan pertentangan dari kaumnya, tetap beliau menyatakan bahwa aku diperintahkan Allah untuk masuk sebagai golongan orang-orang yang Islam. Setelah Nabi Allah Nuh, maka beliau memberikan contoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dengan kisah Balqis yang luar biasa. Pada satu saat ketika Nabi Sulaiman mengantarkan surat kepada Siti Balqis, maka Siti Balqis menyatakan, "Ayyuhal malaku, wahai para pembesar, sesungguhnya aku menerima satu tulisan surat yang luar biasa, yaitu yang datang dari Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'nu alayya wa atuni muslimin." Bahwa isi surat itu berucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan jangan sampai engkau meninggikan dirimu di depanku, kata Sulaiman, dan serahkanlah dirimu untuk menjadi orang Islam. Kemudian beliau menyatakan bahwa setelah itu ketika diberikan singgasana, maka Nabi Sulaiman alaihissalam menyatakan, "Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang mampu membawa singgasana Balqis kepadaku sebelum datang sebagai seorang Islam?" Ini istilah yang kedua. Kemudian istilah yang ketiga, setelah Siti Balqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, kemudian dia merasa takjub, kemudian dia tersadar, kemudian dia membuka dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku menyerahkan diriku, aku berislam bersama Sulaiman alaihissalam." Maka dari 3 kali dalam satu surat, maka disebutkan Islamnya Nabi Sulaiman, maka agamanya Nabi Daud juga agama Nabi Daud adalah agama Islam, agama Siti Balqis juga adalah agama Islam, dan agama pembesar Siti Balqis juga adalah agama Islam. Ini menunjukkan bahwa setiap Nabi dan Rasul tidak ada istilah-istilah agama yang lain. Yang mereka bawa adalah agama Islam, dan mereka yang memeluk Islam itu namanya adalah seorang Muslim. أيضا نبي الله موسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم، فأكثر نبي ذكر في القرآن الكريم هو نبي الله موسى عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس حكاية عن موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذا الإسلام كان دين موسى عليه السلام ودين بني إسرائيل. أيضا بعدها بعدة آيات يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون وهو يغرق في البحر، ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذا فرعون هذا الطاغية الظالم الذي قال أنا ربكم الأعلى كان يعلم أن دين موسى عليه السلام هو الإسلام، وقال وأنا من المسلمين، ولم يقل وأنا من اليهود، ولم يقل وأنا من بني إسرائيل، وإنما قال وأنا من المسلمين. فهذا دليل على أن الإسلام أيضا كان دين موسى وكان دين بني إسرائيل حتى اعترف بذلك عدو الله فرعون. Dan selanjutnya beliau memberikan contoh, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Allah menyatakan bahwa agama Musa juga agama Islam. Bahwa beliau menyatakan bahwa ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya bahwa banyak pesan itu sampai kemudian dan aku termasuk orang yang Islam. Kemudian hatta setelah beberapa ayat setelah itu, bahkan Fir'aun sekalipun yang dia mengaku sebagai dewa tertinggi, Tuhan yang tertinggi, ketika wajawazna bi bani Israil al-bahr, kemudian sampai akhir ayat, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami membawa pasukan Musa beserta pasukannya untuk melewati Laut Merah, kemudian mereka dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Kemudian setelah itu seluruh anggota Fir'aun beserta bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Fir'aun tenggelam, falamma adrakahul gharq, ketika dia sudah tenggelam, maka dia menyatakan tidak ada sembahan
kecuali sembahan yang disembah oleh Nabi Musa dan Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang Islam. Ketika dia sudah tenggelam, sudah hampir habis nyawanya, maka dia menyatakan wa ana minal muslimin. Fir'aun yang selama ini mengaku sebagai Tuhan, dia pun akhirnya mengakui bahwa tiada agama kecuali agama Islam. أيضا المثال الأخير سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام يحكي الله سبحانه وتعالى عنه في سورة آل عمران، فيقول الله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذا الإسلام كان دين عيسى عليه السلام، ودين الحواريين تلاميذ سيدنا عيسى عليه السلام. أيضا في آية أخرى في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذه آية أخرى تبين أن عيسى عليه السلام جاء بدين الإسلام. Beliau berikan ini sebagai contoh yang terakhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma hassa minhumul kufr, falamma hassa Isa minhumul kufra." Maka kemudian ketika ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Isa alaihissalam mulai merasakan tanda-tanda kekufuran orang-orang yang di sekitarnya, maka kemudian murid-murid Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun, mereka menyatakan amanna billah washhad bi anna muslimun. Wahai guru kami Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya kami iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agamanya agamanya murid-murid Nabi Isa dan agama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya dalam suratul Maidah, wa id auhaitu ilal hawariyin, wahai Nabi Muhammad, ingatlah ketika kami memasukkan ilham ke dalam dada murid Nabi Isa alaihissalam bahwa tiada Tuhan melainkan aku, dan kemudian sembahlah aku. Wa id auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna billahi wa shahid bi anna muslimun. Bahwa tiada Tuhan, persaksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah, dan persaksikan wahai Isa, sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. إذا أيها الأخوة الكرام، كل هذه الآيات من القرآن الكريم تبين وتوضح أن دين الإسلام كان هو دين الأنبياء جميعا عليهم السلام. إذا نحن يجب علينا هناك لنا وصية من رب العالمين للتمسك بهذا الدين. الله سبحانه وتعالى وصانا للتمسك والاعتصام بهذا الدين، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بالإسلام. كان العرب وكان الناس قبل الإسلام قبائل متناحرين يقتلون بعضهم بعضا ويشردون بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، إلى أن جاء الإسلام فألف بينهم فأصبحوا بنعمة الإسلام إخوانا. كذلك إخوة الإسلام أذكر لكم بعض النماذج التي تدل على تمسك المسلمين وثباتهم على دينهم. سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المتمسكين بالدين. لماذا؟ لأن المسلم الحقيقي لا يرضى بديلا بهذا الدين مهما كلفه الأمر ومهما بذل له أعداء الإسلام من المغريات والملهيات أو ناله منه من الأذى. كفار مكة ذهبوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: تحدث مع ابن أخيك واجعله يترك هذا الدين، فإن أراد مالا جمعنا له من أموالنا حتى صار أكثرنا مالا، وإن أراد نساء سويناه أجمل نسائنا، وإن كان به مرض من سحر أو غير ذلك جئنا له بأفضل الأطباء يعالجونه، وإن أراد سلطانا جعلناه ملكا علينا، لو أراد أن يكون رئيسا أو سلطانا جعلناه ملكا علينا. فسمع منهم أبو طالب ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فلما ذهب إلى النبي وعرض عليه ما قاله المشركون، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني، لو أتوا بالشمس من السماء وجعلوها تحت تصرفي وملكي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، يعني أترك هذا الدين وأترك تبليغ هذا الدين، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ما تركت تبليغ هذا الدين حتى ينشره الله ويؤمن به جميع الناس أو أموت في سبيل هذا الدين. Beliau menjelaskan sebagai kesimpulan dari pemaparan pada malam hari ini bahwa Islam itu adalah agama dari seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, Allah mewasiatkan kepada kita, Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka hendaklah kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali yang kuat dari Allah, dan hablullah itu adalah agama Islam yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan, oleh karena itu apapun yang terjadi, maka jangan sampai Islam ini dilepaskan dari diri kita. Apapun usaha orang lain untuk menghancurkan dan menghalang-halangi kita untuk keluar daripada Islam, jangan sampai kita tergoda. Karena sesungguhnya kita harus berkaca pada sejarah yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika satu saat rombongan kafir Quraisy mereka mendatangi Abu Thalib, paman baginda Rasul. Kemudian mereka menyatakan, wahai Abu Thalib, katakan kepada keponakanmu itu, jikalau keponakanmu ini pengen harta, maka kami kumpulkan harta sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jikalau dia pengen jadi raja, maka kami akan angkat secara aklamasi dia sebagai seorang raja. Kalau dia pengen istri yang cantik, maka kami akan carikan wanita yang paling cantik di tempat di Arab ini. Dan kalau dia ternyata kena sihir, maka kami akan carikan dukun yang paling hebat supaya dia bisa sembuh dari penyakit sihir atau gilanya. Maka kemudian disampaikan dalam pesan ini oleh Abu Thalib kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersumpah, wahai pamanku, demi Allah, jikalau Allah Subhanahu wa taala andaikan saja Allah menjadikan matahari di tanganku, artinya matahari tunduk di dalam kekuasaanku, kemudian bulan ada di tangan kiriku, supaya meninggalkan Islam atau meninggalkan perkara mendakwakan agama Islam, maka aku tidak akan meninggalkan. Kalau tidak, aku tetap akan menyebarkannya. Kalau tidak, maka aku akan mati saja dalam menyebarkan agama Islam ini. Intinya adalah bahwa agama Islam adalah agama yang dipertahankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun banyak sekali penentangan dari orang-orang kafir Quraisy, dan beliau ini menjadi contoh bagi kita bagaimana keteguhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan cara beliau diintimidasi ataukah beliau dibujuk, dirayu dengan godaan-godaan yang sangat banyak? Maka kalau tidak, aku terus melanjutkan ini. Kalau tidak, aku mati saja, kata Rasulullah, dalam menyebarkan agama ini. كذلك سيرة الصحابة الكرام، هذه السيرة العطرة مليئة بكثير من المواقف التي تدل على تمسك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبذلهم الجهد، ولا أدل على ذلك من هجرتهم إلى الحبشة، إلى دولة أثيوبيا في قلب أفريقيا للفرار بهذا الدين والنجاة بهذا الدين. هاجروا إلى الحبشة مرتين هجرتين، ثم هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم. وكلنا نعرف قصة سيدنا بلال بن رباح، ذلك العبد الذي كان يضع المشركون الصخرة على قلبه ويعذبونه في صحراء مكة الحارقة وهو يقول لهم أحد أحد. كذلك قصة سيدنا عمار بن ياسر وأمه سيدة سمية وأبوه ياسر وأهل بيته جميعا كانوا يعذبون على أن يتركوا هذا الإسلام، لكنهم صبروا على هذا العذاب وصبروا على هذا الأذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كذلك هذا الموقف الأخير موقف سيدنا حبيب بن زيد رضي الله عنه الأنصاري. سيدنا حبيب بن زيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق حدثت بين المسلمين وبين بعض القبائل ارتدت عن الإسلام حروب تسمى حروب الردة.
فسيدنا حبيب بن زيد وقع أسيرا عند مسيلمة الكذاب، فأمسكه مسيلمة ويسأل سيدنا حبيب بن زيد ويقول له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول سيدنا حبيب: نعم. ثم يسأله مسيلمة ويقول له: أتشهد أني رسول الله؟ مسيلمة يقصد نفسه، يقول له: هل تشهد أني أنا مسيلمة رسول الله؟ فيقول له سيدنا حبيب: لا أسمع لا أسمع. فما كان من مسيلمة إلا أن أخذ سيدنا حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضوا، قتله ومثل به، قطعه عضوا حتى لقي سيدنا حبيب بن زيد ربه شهيدا صابرا محتسبا متمسكا بدينه وعقيدته. ليس هذا فقط، بل كل الصحابة، سيرة الصحابة والتابعين ممتلئة بمثل هذه السير العطرة. Sebagai cerita yang terakhir, beliau menyatakan kalau itu adalah dari para nabi dan rasul, sekarang dari peri kehidupan para sahabat yang amat sangat harum mewangi. Maka beliau menceritakan bagaimana terjadinya hijrah sampai 2 kali dari ke negeri Ethiopia, dari kota Makkah kemudian ke Ethiopia yang berada di Eropa. Kemudian setelah itu mereka hijrah ke Madinah sebagai wujud upaya untuk melarikan diri dari kejaran orang-orang Quraisy. Maka kemudian kita lihat, kita dengar bagaimana cerita Sayyidina Bilal bin Rabah ketika ada orang-orang yang mengazab beliau, yang menyiksa beliau. Ditelanjangkan badannya bagian atas, kemudian dibaringkan di atas gunung Sahara yang sangat panas di kota Mekah. Kemudian ditindihkan dengan batu yang besar, dipaksa untuk keluar dari Islam. Maka beliau menyatakan tidak keluar kata-kata kecuali Ahad, Ahad, ya Esa, ya Esa. Kemudian yang kita kenal cerita yang berikutnya, cerita Sayyidina Ammar, kemudian Sayyidina Yasir dan Sumayyah. Yaitu Ammar yang bernama Ammar, anak Yasir yang ibunya bernama Sumayyah, yang mereka diazab, mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sampai Rasulullah SAW menyatakan dalam cerita dan kata-kata beliau yang sangat luar biasa, sabran ala Yasir wa inna mau'idakum jannah, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya surgalah sebagai balasan yang Allah janjikan kepada kalian. Kemudian cerita yang terakhir kata beliau, setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, terjadi qitalul murtadin, perang terhadap orang-orang yang banyak yang murtad dari agama Islam. Siapa yang mengaku Nabi? Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab radhiyallahu anhu. Maka ketika terjadi perang, ada seorang sahabat dari golongan Ansar yang bernama Sayyidina Habib bin Zaid al-Ansari. Sayyidina Habib bin Zaid ini beliau ditawar oleh rombongan Musailamah al-Kadzdzab. Maka kemudian Musailamah menginterogasi, wahai Habib, apakah engkau mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan? Beliau menyatakan iya. Kemudian apakah engkau mengakui Muhammad sebagai utusan? Maka Sayyidina Habib bin Zaid menyatakan iya, aku bersaksi dan percaya. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Maka kata Sayyidina Habib, saya tidak dengar perkataan. Kemudian bertanya lagi Musailamah al-Kadzdzab, apakah engkau menyaksikan bahwa aku adalah utusan Allah? Aku tak dengar, kata Sayyidina Habib bin Zaid. Sampai kemudian hilang kesabaran Musailamah al-Kadzdzab. Setiap satu kali pertanyaan dijawab dengan jawaban tersebut, maka dipotong, dimutilasi anggota tubuhnya. Ditanyakan lagi, dijawab dengan seperti itu, dipotong lagi seluruh anggota tubuhnya, sampai beliau meninggal dalam kondisi syahid dalam rangka mempertahankan agama Islam. Dan beliau menyatakan cerita ini tidak cukup hanya pada sahabat yang kita ceritakan saja, bahkan kebanyakan seluruh para sahabat mereka menerima perlakuan dari musuh Islam supaya mereka keluar dari Islam dan mereka tetap memegang teguh agama Islam. أخوتي الكرام، وفي الختام أقول لكم إن ديننا دين عظيم، دين نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يقول في كل نفس وفي كل لحظة وفي كل ثانية الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ليكن شعار المسلم في كل يوم وفي كل ثانية وفي كل لحظة أن يقول هذا: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، أعظم نعمة. فيجب علينا أن نتمسك بهذا الدين وأن نعتصم بهذا الدين.
لأنه إذا لم نتمسك ونعتصم بهذا الدين استبدلنا الله سبحانه وتعالى بقوم آخرين يتمسكون ويعتصمون بهذا الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا وإن تعرضوا عن الإسلام وتتركوا الإسلام الله سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيركم يأتي بقوم آخرين. ما صفة هؤلاء القوم؟ ثم لا يكونوا أمثالكم. القوم الجنود يتمسكون بالإسلام ويعتصمون بالإسلام. وأيضا قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا وأن يرزقنا الثبات عليه والوفاة عليه وأن يهدي شباب المسلمين والمسلمات وأن يغفر للأحياء منهم والأموات وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai penutup kata beliau, sebagai khulasa atau akhir dari pembicaraan ini, beliau menyatakan bahwa hendaklah kita sebagai umat maka kita berpegang teguh terhadap nikmat Allah. Dan satu yang beliau minta kepada kita untuk mendawamkan satu wiridan, satu pikiran yang kita baca, mestinya kita baca setiap hari. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Beliau bacakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan cukuplah ini sebagai satu-satunya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa kata beliau? Kalaupun kita tidak memeluk agama Islam, maka Allah tidak butuh kepada kita. Nanti kalau kita tidak Islam, maka Allah akan gantikan kita dengan umat yang lain yang jauh lebih baik Islamnya dibandingkan dengan kita. Barang siapa wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama Islam, maka niscaya Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang jauh lebih baik, yaitu mereka menjadi penyayang satu sama lain, mereka menjadi orang yang penuh kasih sayang satu sama lain, dan mereka punya kewibawaan yang besar di depan umat-umat yang lain. Dan ini merupakan bagian kata beliau sebagai wasiat akhir dan mendoakan, maka mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam kondisi Islam dan Allah matikan kita dalam kondisi Islam. Anak-anak kita seluruhnya jadikan umat Islam yang kemudian kita terus dalam jalan Islam matikan negeri Islam. Amin Allahumma amin. Hadan Allah majma'in. Mohon maaf atas terlambatnya isya kita. Mudah-mudahan sedikit terlambat ini tetap diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kami tahu bahwa isya boleh diakhirkan dengan alasan untuk thalabul ilmi dan untuk belajar seperti ini. Jadi jangan sampai ada syahwa sangka di hati bapak-bapak, ini kenapa isyanya terlambat? Ini syekh seorang alim, beliau paham dengan fikih. Beliau hafal Al-Quran dari kecil, dari usia 7-10 tahun sudah hafal Al-Quran, dan beliau sudah sangat hafal dengan hukum fikihnya. Jadi beliau minta panjangkan supaya penjelasan beliau tidak terpotong, tidak ngambang, tidak nanggung, sehingga pemahaman kita tidak sempurna. Maka beliau selesaikan ini, alhamdulillah, dan terima kasih atas kesabaran bapak-bapak semua. Mudah-mudahan diganjar dengan kebaikan dan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini iqamah kita langsung salat. Ustaz.